प्रेस कॉन्फरन्स आमच्यामध्ये चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर केडीबाब तसंच आमचं स्टेट रजिस्टर आप्तेबाब तसंच डायरेक्टर ऑफ रिन्युएबल एनर्जी नागाजबाब तसंच आमचं डायरेक्टर ऑफ एन्व्हायरमेंट आमचं आज रेडकर तसेच आज इशू डिस्कस करता म्हणजे आम्ही काल स्टेट फूड डेच्या निमित्तान ऑलमोस्ट 12 फंक्शन फ्रॉम मॉर्निंग 10 ते सांजची 11:30 पर्यंत केले. सो एक ब्रीफ ते फंक्शनां आम्ही जे केले ती फंक्शनां वेर वर्च्युअल. सो वर्च्युअल जाल्ल्या कारणान सगळी कवर करूंक मेळना, फिजिकल इनॉग्रेशन करूंक ना. पूण एक गोष्ट जी आम्ही केली ती लोकांमध्ये हाडपाक जाय म्हूण आज हे प्रेस करतात. पोलीस वाटेर कालचे जे प्रोग्राम केले ते आम्ही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आम्ही 2 फाउंडेशन स्टोन फॉर 33/11 GIS सबस्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, एक नावळी मडगांव आणि एक आल्तीन पणजे, ही फाउंडेशन स्टोन आम्ही घातलेले आसात. तशेंच चार आम्ही इनॉग्रेशन केले GIS सबस्टेशन. जे GIS सबस्टेशन इतले न्यू सबस्टेशन आम्ही इनॉग्रेट केली, नॉट GIS बट नॉर्मल सबस्टेशन. 2 into 6.3 MVA 33/11 सबस्टेशन साल बिचोलीन जे आम्ही केले. तसेच 2 into 10 MVA कारसवाडा जे इंडस्ट्रियल स्टेटीक आसा ताका न्यू सबस्टेशन आम्ही काल इनॉग्रेशन केले. तसेच 20 MVA 3311 KVA ट्रान्सफॉर्मर स्टेशन कांपाल आम्ही एक न्यू थंय इनॉग्रेशन केले. तशें एक म्हत्वाची गोष्ट म्हणजे लोकांचे सदांच इशू आसतले पेमेंट आमचं इलेक्ट्रिसिटी बील. आम्ही खूबशे सिस्टम केले. आम्ही चॅक सिस्टम बंद केले, कॅशूय कमी जाले आणि ऑनलायन सिस्टम भारत बील पेमेंट सिस्टमांतल्यान आम्ही केले. तसे खूबशे बाकीचे सिस्टम केले पेमेंट. पूण लोकांक एक इच्छा आशिल्ली की आपण कॅश पेमेंट दिवपाचो. ताका लागून एक फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड आम्ही ऑल एनी टायम पेमेंट मशीन म्हणजे ATPM मशीन जे नॉर्मली आमचे इंटू डिझायन केल्ले खूब पयलीं, ऑलमोस्ट 4 वर्सां पयलीं, पूण फंक्शन सारकी जायना आशिल्ली आनी ती फक्त ऑफिस आवारान फंक्शन जाताली 4 कडेन. एक पणजे आशिल्ले, मडगांव आशिल्ले, एक फोंडें आशिल्ले, एक म्हापसा आशिल्ली, पूण ती फंक्शन जायना आशिल्ली. पूण आतां आमी TGSP बँक ही टायप करून आमी 13 गोंयान असले ATPM मशीन ही घालपाची थारायल्ले आसा. आनी तितूंतली एक आमी काल कमिशन केल्लें विद्युत भवन, आमचे जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे पणजे ऑफिस आसा ह्या ऑफिसान आमी काल एनी टायम पेमेंट मशीन. आतां एनी टायम पेमेंट मशीन म्हणल्यार कितें, थोड्या लोकांचे ते कितें तरी आमचे चेंज कशी येतली, चेंज येवची ना. ते मशिना भितर स्लॉट आसा आपणाचे व्हेरी सिंपल फॉर्म्युला. आमी युट्यूबाचेर आमी सगळो सिस्टम घातला, आमच्या वेबसायटीचेर घातला. ते इट इज लायक ATM मशीन. जशें तुमी वचून पीन मारता सेम वे आमी वचून ते बील नंबर आनी मोबायल नंबर मारून ताका अमावंट कितलो तो येतलो. आनी कॅश आसा पळय ती फक्त 100, 200, 500, 2000 नोट्स घालपाच्यो. सपोज जर एक्स्ट्रा घातले जाल्यार तांकां आमी क्रेडीट दितले. इट वील बी कमिंग एज क्रेडीट इन द नेक्स्ट बील. सो कित्याक चेंज आमकां काडपाक मेळना पूण इट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड. ते थोड्याचे विचार आसले की आमकां ऑड फिगर जाल्यार पयशे कशे मेळटले. पयशे मेळचे ना. एंटायर अमावंट वील बी क्रेडिटेड. म्हणजे तांकां जर आमी शॉर्ट दिले जाल्यार ते कितें जाता की तांकां इंट्रस्ट लागतलो. सो आनी ह्यो गोश्टी फुडें वयता तेन्ना इट इज 24 hours सिस्टम, 365 days पयशे घेवपाचे मशीन आनी रिसीट आमी दितले. मेन म्हणटा तें पेमेंट एक्सेप्ट जाला पूण रिसीट आमी थंय ते मशीन दितले. सो दीस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड युटिलिटी पेमेंट मशीन इन गोवा. म्हाका खबर ना इंडिया भितर आनी खंय करता जाल्यार. I don't think it is happening. So it has taken almost 7 to 8 months, 1 year almost, to get the system operating. कित्याक खूब R&D जालो आनी खूब ट्रायल जाले आनी इट इज सक्सेसफुली लॉन्च. सो लायक दीस आनी 12 कडेन आमी गोंयांत चालू करतले ओवर अ पिरियड ऑफ नेक्स्ट 3 months. सो दीस इज नाव अ फॅसिलिटी वेर यू डोंट हॅव टू स्टँड इन लायनीन रावपाची गरज ना. खंय तरी खंयच्या टायमार तुका फ्री टायम आसा तूं वचून पेमेंट कर. ही गोश्टी आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान केल्ली आसा. हे आज ते ट्रान्सफॉर्मर स्टेशन जे GIS आमी म्हणटा जे 2 न्यू टायप ऑफ टेक्नॉलॉजी GIS आमी जे करता हे करपाचें कारण
इज व्हेरी सिंपल, कित्याक जे गोष्टी जाल्ल्यो पयल्यो, जे आमी कोणजे GIS सबस्टेशन हे आमी करपाक फुडें घेतले अल्टिनो, इज बिकॉज कंज्युमर बेस जे पयलीं अल्टिनोन जे सबस्टेशन आशिल्ले इट वॉज अ व्हेरी ओल्ड सबस्टेशन. आतां कंज्युमर बेस वाडल्या आनी लोकांचे इश्यू जावपा नाका म्हणून हो 30,000 कंज्युमर साठी हो जो GIS आमी केल्लो आसा तेका फुडें वील बी सफिशियंट फॉर द नेक्स्ट 15-20 years हें पळोवन आमी तो केल्लो आसा. तशेंच नावेली जे आमी म्हाका दिसता बाय टार्गेटेड बाय एंड ऑफ ऑगस्ट or mid of September आमी इनॉग्रेट करतले दॅट सबस्टेशन GIS सबस्टेशन नावेली, where also there are 35,000 consumers which are state of the art. तर एक आमचे KRC सबस्टेशन आशिल्ले, इट वॉज बिकमिंग आउटडेटेड इन द सेन्स थंय प्रॉब्लम जाताले, KRCची डबल लायन येताली, प्लस थंय वाडोवपाक कॅपेसिटी नाशिल्ली आनी जागो नाशिल्लो, आनी खंय तरी आतां न्यू कायद्या प्रमाणे जागो आमकां मेळनाशिल्लो. आमी ट्राय खूब केली आनी आमकां मेळनाशिल्लो, पूण आमी WRDचो जागो घेवन धावल्ली वाठारांत ते आतां सबस्टेशन बाय ऑगस्ट एंड वीथ सप्टेंबरान आमी इनॉग्रेट करतले. आज जी 4 सबस्टेशनाची हांवें सांगलें ती इनॉग्रेट केल्या ती सबस्टेशन एट साल. इट वील बेनिफीट द पीपल ऑफ विलेजीस ऑफ कासारपाल, लाडफे, नानोडा, एब्रामपूर, म्हणजे अरावंड 6,000-7,000 कंज्युमर तेजे बेनिफीट जातले. पयलीं तांकां त्रास जाताले, म्हणजे बिचोली सबस्टेशनाच्या वयल्यान तो पावर लायन खूब लांब वयताली, त्यो आतां शॉर्ट जातलो. सो दीस वील बेनिफीट दीस. कारसवाडा जो सबस्टेशन आमी काल इनोव्हेशन केलां ते सबस्टेशन आमचे पयलीं म्हापसाच्यान लायन वयताली आनी लोकांक ते त्रास जाताले. सो आतां तो कारसवाडा सबस्टेशन जे ओपन केल्लें आसा ते ऑलमोस्ट दुलेर, चिंचुले, पेडे, गोलवाले, सोरये, आसगांव म्हणजे मोर दॅन 10,000 कंज्युमरांक बेनिफीट जातले. तशें आमी जे कांपाल सबस्टेशन जे काल इनॉग्रेशन केलां, न्यू ट्रान्सफॉर्मर घातला, ते बेनिफीट जातलो एरियाज ऑफ तालिगांव, करांजाले आनी मिरामार. सो हे सगळी वी हॅव डेडिकेटेड येस्टरडे टू द पीपल ऑफ गोवा इन द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जे हे आमी काल लॉन्च केल्ले आसा. दुसरी गोष्ट जी आमी केली की आमचो जो नॉर्मली CRZ जो आसा एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाचो डायरेक्टर आसा की आमी फायन कलेक्ट करताले. CRZ आमी म्हळ्यार ती ऑथॉरिटी फायन कलेक्ट करताली आनी खंय तरी आमचे डायरेक्टराक, आमचे सेक्रेटरीक कळ्ळें, आमचे मेंबरांक कळ्ळें की ते फायन जे 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 बारीक आमी रांपोणकार म्हणटात रांपोणकारां तेंचे बोटी वयर हाडलेले. म्हणजे त्यांनी देवज 15 ते 16 तारखेक आमी पळयलां की सायक्लोन आशिल्लो तावते म्हणटाले ते सायक्लोनाचेर IMDन फिशरमॅनांक वॉर्न केल्लें, एसोसिएशनाक वॉर्न केल्लें आनी ते भशेन ते फिशरमॅनांनी तेणी सगळ्यांनी बोटी वयर दवरल्यो. पूण ते सायक्लोन इतलें जालें की प्रस्पेक्टीव 60 to 70 km/h स्पीड आशिल्ली ती 100 km/h स्पीड जाली आनी जे सी जे आशिल्ले ते रफ जावन वयर सरले आनी वयर सरून जे आमचे रांपोणकर त्यांचे जे नेट्स, मोटर्स, हट्स जे आशिल्ले ते तळेर आशिल्ली ती खुबशी गील नेट्स ती सगळी डॅमेज जाली आनी वॉशआउट जाली. सो तेंचे खातीर स्पेसिफीक स्कीम नाशिल्ली म्हूण आमकां कळ्ळें. तेन्ना फिशरीज डिपार्टमेंटा कडेन आमी मागलें की हे लिस्ट आमकां जे आसा की आमी वीथ द हेल्प ऑफ ऑथॉरिटी ऑफ CRZ, डायरेक्टर इज द मेंबर सेक्रेटरी एंड चेअरमॅन इज द सेक्रेटरी ऑफ एनवायरमेंट. तेणी म्हटलें की वी वील आयडेंटिफाय फिशरीज डिपार्टमेंट एंड फिशरीज डिपार्टमेंट आयडेंटिफायड वेर देर वॉज अ मेजर फॉल्ट इन 4 तालुका काणकोण, मुर्मुगांव, बार्देज एंड पेडणे ब्लॉक जे ते म्हणटा फिशरमॅन दे आर गिल्स म्हणजे जे नेट्स गील नेट्स म्हणटा तशे टेम्पररी हार्ट्स आसली तेंचे डॅमेज जाल्ली आनी ही जी डॅमेज जाल्ली हितू भितर ताका रिएम्बर्स करपाक नाशिल्ले. सो दीस 61 फिशरमॅन काल आमी आयडेंटिफाय करून आमी टोकन 5-6 जाणांक काल चेकूय दिले वेरींग फ्रॉम 20,000 to 5,000 डिपेंडिंग ऑन द लॉसीस आनी रिमेनींग ऑल दीस अदर फिशरमॅन तेंचे अकाउंटांत डायरेक्ट पयशे वयतले. So this was done by CRZ authority on behalf of environment department to show the commitment to this रांपोणकर आमचे
because they were not getting help from any other way. Their losses of the fishing vessel will be covered by the fishery department, but the fishery department was not covering the loss of the net and hut and बाकीचे गोष्टी which was काल आम्ही त्यांना रिलीज केले. तिसरो जो आशिल्लो जो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटच्या मदीं आमी जेन्ना हांव मिनिस्टर जालो आनी आपटे बाब आसलो तेन्ना आमी वी हॅव डन लॉट ऑफ थिंग्स चेंजीस फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल. नाव आमी एक लॉन्च केला की आमचे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कॅशलेस ट्रान्झॅक्शन जावपाक जाय. कॅशलेस फुडें तेचे कसलेच एक्टिविटीक आमकां कॅश म्हणटा तें आमी घेवचेंच ना डिपार्टमेंटा रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटा भितर. आयदर दे हॅव टू कम विथ देअर पॉस मशीन, म्हणजे आमी पॉस मशिनार वयल्यार कार्ड करपाचें, डेबीट कार्ड करपाचें, नाजाल्यार ऑनलायन पेमेंट करपाचें. ऑनलायन पेमेंट करपाचें कसले सर्विसीस जाय जाल्यार आतां एप्लिकेशनां देखून आमी आतां फिजिकल एप्लिकेशनां बंद करपाचें आहा. ऑनलायन एप्लिकेशन फॉर एनी, जशें तुका डुप्लिकेट सेल्ड कॉपी जाय वो आनी कितें जाय आनी ओल्ड तुजें क्यूआर जाय आनी कितें जाय जे रजिस्टर डिपार्टमेंट फिजिकल एप्लिकेशन दिवंक पडटली, देट वी आर गोइंग टू पुट ऑनलायन. एंटायर सिस्टम इज गोइंग टू बी ऑनलायन. No physical application will be taken and no cash in the department will be taken. This is the thing. आणि आमी जे स्ट्रीमलायनींग जे मॅरेज रजिस्ट्रेशन प्रोसिजर आशिल्ले ते कितें जातालें की आमकां आमी म्हणटा की रजिस्ट्रेशन आमकां आमचे गोंयचे भाव भयणी खंय तरी सेटल जाल्ले आसा भायर, म्हणजे खंय तरी आवटसायड गोवा, आवटसायड इंडिया सेटल जाल्ले आसा. इवन दो दे आर गोवन ओरिजीन, आनी तांकां मागीर त्रास जाताले. तांकां त्रास जाताले अशें की तांकां हांगाच लग्न जावपाक जाय आसलें, काजार जावपाक जाय आशिल्लें, आनी तांकां मागीर खंय तरी कोर्टान वचून ऑर्डर हाडूंक पडटाली. दे हॅव टू गो टू द कोर्ट APP आनी मागीर ती ऑर्डर हाडूंक पडटाली. सो नाव वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ स्पेशल registration for marriages for these people, where they will not have to go to court, but the power will be given to the state district registrar, who will be above the state register, who will give them the say to register their marriage. So this will happen in the next few days. अशें आमी केल्लें आसा. म्हणजे कोर्टान आनी परतून लोकांक वचपाचें ना, ते एप्लिकेशन दवर मागीर बॉन्ड दी APP मेळ आनी हें पास. दीस वी आर सिम्प्लिफायींग, where we have to make an application to the district register who will pass the orders for registration of this type of people. तिसरी आमी CFC चालू करपाक गेले. एवरी आमचे CFC म्हणजे सिटीजन फ्रेंडली फॅसिलिटेशन सेंटर इन ऑल द तालुका रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट. आता कितें जालां, थोड्यो गोश्टी कितें केल्या आमी ऑनलायन करतली सामान्य लोकांक थोड्यांक त्रास जाता. जे न्यू टॅक्नॉलॉजी लोक आसा तांकां इजी जाता आनी लोक मागीर कंप्लेन करपाक वयता. So that is why we are launching CFC, the Citizen Facilitation Center and Helpline in all the talukas, where जे कोणाकडे ऑनलायन करूंक शकना, जेका त्रास जाता, सो थंय येवन आमचे सेंटरांचेर, आमचे तालुका सेंटराचेर ते करूं शकतले. लोक सामान्य लोक येवन ते करूं शकतले. तितून इवन हेल्पिंग ऑफ इवन रजिस्ट्रेशन तेजे सेल्डी देखून टायप करपाक जाय, थोडेशे आमी कॉलेजी कडेन टायप करतले. सो खुबश्यो गोश्टी CFCन करतले. मे बी थोडे चालू करतना मातशें त्रुटी आसूं शकता, बट द आयडिया इज दॅट द पीपल विल बी हेल्प थरली, इन्क्लुडींग गिवींग देम म्हणजे जे डॉक्युमेंट जर दिले, दे वील टायप एंड गिव देम सेल डीड इन द सेन्स हाव नॉर्मल विथ द हेल्प ऑफ द कॉलेजीस ऑफ गोवा. म्हणजे अशें बी केल्लें आसा. चवथी गोश्टी आमी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटान केलां की वी आर थिंकींग ऑफ पुटींग अ प्री कावन्सिलींग बिफोर मॅरेज रजिस्ट्रेशन. नॉर्मली पळोवपाक गेल्यार की 2 सिग्नेचर आसता. पयली सिग्नेचर करतरी मागीर गॅप ऑफ 15 days or 30 days सेकंड सिग्नेचर आसता. सो ते सेकंड सिग्नेचर घेवची पयलीं आफ्टर द फर्स्ट सिग्नेचर आमकां खबर आसा की एक वन रिलीजन डज प्री कावन्सिलींग बिफोर सेकंड सिग्नेचर, बट इट इज नॉट हॅपनिंग अक्रॉस द टेबल. सो वी आर टायड अप विथ जिपाड. We are tying up with JIPAR who will do counseling for marriages after first signature. Any certificate will be compulsory from JIPAR so that the second signature will be done. And ताका marriage जाला, what we have realized that कितल्यो marriages जाता तितल्यो divorce जावपाक लागला. म्हणजे people are unable to understand. आणि ताका लागून हो स्टेप आमी घेतला to explain the concept of marriage. The कशें कितें आसा, what are the responsibilities. म्हणजे it's basically it is the before going for the second signature तांकां आमी compulsory pre-counseling which they will give a certificate which will be part of the second signature document which will be part of it. So a pre-counseling concept आमी हाडूंक सोदता for marriages within the state of Goa. मागीर हेजे हांवें सांगलां
पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट आमचे आता 12 तालुका भितर आमचे दोन्ही डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर आसा 2 डिस्ट्रिक्टान आनी ती आता फायल मुवमेंट फिजिकली खूब त्रास जावपा लागला म्हणजे आनी लोकांक तितले दीस उरपाक सोदता सो वी आर गोइंग टू डू पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन विदीन द सिस्टम म्हणजे कितें पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन म्हणल्यार खंयचें जर एप्लिकेशन आमचे जर कोणें दिलें खंयचे कारणान आनी ती जर डिस्ट्रिक्ट रजिस्टराचेर ओके जावपाक जाय और स्टेट रजिस्टर जावपाक जाय और खंय तरी वयर ओके जावपाक जाय जाल्यार फिजिकल फायल म्हणून जावचो ना एप्लिकेशनाची कॉपी आमी डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर हाडून ती स्टेट रजिस्टर ऑनलायन जातली आनी तेजी कॉपी काडून मागीर आमी सिस्टमा भितर दितली सो पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन विदीन द डिपार्टमेंट फॉर द हेल्प ऑफ आनी बेनिफीट ऑफ द पीपल आमी हें चालू करपाचें रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट केलें फोर्थ आमचे रिन्युएबल एनर्जी डिपार्टमेंट जे आसा आमी खुबश्यो गोश्टी रिन्युएबल सेक्टरान फुडें सरलेले आसा काल एक म्हत्वाची गोश्ट म्हणल्यार आमी जी केल्या तितून 4 गोश्टी केल्ल्यो आसा एक रिन्युएबल डिपार्टमेंट आमकां गेडा आमी मारगांव कॉलेज मारगांव मल्टीपर्पज कॉलेज जी फर्स्ट आमची गव्हर्मेंट सेक्टरान कॉलेजीन आमी रिन्युएबल एनर्जी सोलर पॅनल बसून काल ऑनरेबल सीएमान तेजें इनॉग्रेशन केल्लें आसा आतां आमी हें इनॉग्रेशन काल केल्लें आसा पूण आमी ग्रिडाक कनेक्ट केले ऑलमोस्ट 2.5-3 months बॅक आमकां पळोवपाक जाय आशिल्लें टू अनावन्स टू द पीपल ऑफ गोवा दॅट हाऊ मच बेनिफीट इज देर फॉर education institutes who they put their college. Normally education institutes are working in the daytime and from this experience we have come to know that what the college is saving almost 57% of the electricity bills which we have monitored for last 2.5 to 3 months and त्याचे महिन्यात bill पळोवन it is a saving to the college. So this type of everything every institute in Goa should put because कितें जाता तांकां night power लागना. So day power जो generate जाता they are consuming and they have in the last 3 months they have saved on an average of 57% of their electricity bills. Same way आमी university घातले युनिवर्सिटीचो मिक्स कॉन्सेप्ट आसा तांचे हॉस्टेल आसा आनी तांचे बाकीचे डिपार्टमेंट मातशे रातचे केन्ना चलता सो देर ऑल्सो वी पूट अ बीग सिस्टम आनी ते सिस्टमा भितर they were able to achieve because we connected to the grid आमकां सांगपाक जाय आशिल्लें so that we achieved and there is almost 27 to 33% saving in their monthly bill in the university so their bills they are saving per month almost 2.5 lakh rupees in their electricity bills so this is what we want to showcase आनी म्हाका दिसता ऑनरेबल सीएमाक आमी सांगला की गोंयचे सगळे एड्युकेशन जे कॉलेजीस आसा और स्कूल्स आसा तांकां आमी हो सिस्टम आतां जो सोलर सिस्टम आसा हो घालपाक जाय असो सीएमानूय आमकां डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन आनी डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशनाक सांगला की इट हॅज टू बी डन सो दीस आर द 2 things what we launched yesterday. Third thing what we launched yesterday was a biomass generating briquettes generating the PPP म्हणजे एक we had moved an expression of interest आनी आमी सेटअप करता गोंयान ऑलमोस्ट 200 tons लागता ब्रिकेट्स आनी दीस इज ऑल सोर्स्ड फ्रॉम आउटसायड गोवा पूण आमची वेस्ट जी आसा ट्री वेस्ट आमचे बाकीचे जे वेस्ट आसा खुबसो जो वेस्ट ऑफ आमचे ट्री कापले चुट्टां आनी असले जे गार्डन वेस्ट आनी खुबसो वेस्ट जाता तो खंय तरी पडटालो so now we have tied up the agency that they will pay them 600 rupees per ton to go and give it to them म्हणजे 600 रुपया जो वेस्ट तो भायर वयता कोणी भरला म्युनिसिपालिटी जी कलेक्ट करता आनी मागीर डंपार वयता तो सगळे कलेक्ट करून दीस वी वील पे देम 600 rupees per ton to be delivered at this location आनी इमिजिएट पेमेंट वील बी डन लोकांकूय दितले तशेंच कोण ते ट्री वेस्ट आनी बाकीचे वेस्ट जे आमचे वेस्ट जो झाडांनी जाता तो वेस्ट करून ब्रिकेट्स तयार करून जे फॅक्टरी वेर्ना इंडस्ट्री खुबशे ते ब्रिकेट यूज करता ते भायल्यान हाडटा दीस वी आर सेटिंग द फर्स्ट प्लांट ऑफ 20 tons so we require 200 tons but we are making a step to start with 20 tons so all this waste will be taken to that place and they will pay the people 600 rupees per ton to bring the waste there so this is the काल आमी फाउंडेशन घातला प्लांटाचो रेडी in the next 2-3 months hopefully everything कोविडाचें सिच्युएशन जाल्यार 2-3 months जातलें आनी जे आमी मेन जो आमकां कितले दीस हांव अनावन्स करतालो
की रुरल विलेज इलेक्ट्रिशियन प्रोग्राम हो प्रोग्राम जो आसा काल आमी 5 घरां वाठांबरसे आनी ते सायडीन ते बिचोली तालुक्यान आमी कमेंट्स केले. 15-20 वर्सां 25 वर्सां लोक लायट नासतना इलेक्ट्रिसिटी पावर नासतना लोक रावताले आनी तांकां आमी काल एक सीएमाचे हस्तुकीन आमी काल इनोवेशन केलें. कितें जाता की थंय ग्रीड वचूंक शकना, म्हणजे इलेक्ट्रिकल सिस्टम आसा ते एरियांनी वचोंक शकना म्हणून हे लोकांक लायट थंय मेळनाशिल्ली. आनी काल तांकां आमी जे लायट दिल्या तांकां एक तेंचो फॅन चलतलो घरा कडेन, तेंचे जो एक टीव्ही चलतली, तेचे 3 लायटी चलतल्यो, प्लस ताका प्लग पॉयंट दिला आमी कंप्युटर चलोवपाक, चार्जिंग करपाक मोबायल. सो हे आमी काल 5 घरांक दिल्या. तशें गोंयांत जेन्ना आमी आयडेंटिफाय करताले ते पयलीं देडशीच घरां 151 घरां येयल्ली. आमी कितलेच DNR आनी कितलेच लेटर बरयताले पंचायतीक म्युनिसिपालिटीक सगळ्यांक की खंय तरी आयडेंटिफाय करून दिवचें, आनी तेन्ना फक्त 151 घरां आयडेंटिफाय जाल्ली. पूण आतां आमी चालू करता अशें कळ्ळें आनी खंय उरल्या आतां 260 घरां आसा. म्हणजे सातेरी तालुक्यान 38, बिचोली तालुक्यान काल आमी कंप्लीट केली 5, फोंड्या तालुक्यान 17, काणकोणा तालुक्यान 147, केपें तालुक्यान 18, सांगें तालुक्यान 17, धारबांदा तालुक्यान 18 अशे जी घरां आयडेंटिफाय केल्लीं आसा ती 260 आनी आयडेंटिफाय जाता. सो 151 घरां आमी ऑलरेडी चालू केला. विदीन नेक्स्ट 2 to 3 months वी विल बी एबल टू अचीव द एंटायर सेटअप. आनी उरलेली घरां जी आतां वाडलेली आसा आमी परतून सीएमा कडेन उलोवन तांकां हे स्किमी भितर घालपाक म्हणटले घालतले. सो with this program we will say that the state is 100% electrified in all senses. म्हणजे कितें म्हणजे की खंय आमी ग्रीड व्हरोंक शकनासले तांकां आमी हो सिस्टम बसयला. सिस्टम बसयलो म्हणना, आमी हो सिस्टम बसयन आमी मेंटेन करतली, स्वता गव्हर्मेंटूच मेंटेन करतली, कित्याक सामान्य लोकांक तो मेंटेन करपाक केन्ना कळना. इनिशियली वी हॅव टायड अप विथ 5 years and it will continue further for the next period till the life of the solar panels. So ये आमी काल ही 500 watts per hour solar conditioning system or solar house lighting system हे जे आसा एक जाग्याचेर घालून गव्हर्मेंट इज स्पेंडिंग ऑन एवरेज ऑफ ऑलमोस्ट 70,000 to 80,000 rupees per house for providing this facility to these people. And तेजे आसा we will see that this will be continued for all the houses in Goa. म्हाका दिसता खुबशी गोश्टी आमी काल स्टेट फुडा आमी लॉन्च केल्ल्यो आज लोकां फुडें पावोवपा जाय आशिल्ले, तुमचे माध्यमांतल्यान आमी ते पावयता. आमचे मदें बाकीचे डिपार्टमेंटचे हेड आसा, म्हाका कितें विचारपाचें आसा जाल्यार विचारूंक शकता. डायवोर्स जाता म्हटलें पळय, डायवोर्स जाता म्हटलें पळय, डिवोर्स ते सेकंड टायम जाता पण लग्न जाल्लें नासता न्हू, रिच्युअल्स केल्ले नासता न्हू, तसल्यो केसीनी चडश्यो. ना आफ्टर डिवोर्स केन्ना जाता, मॅरेज दोनूय सिग्नेचर जातरी सर्टिफिकेट दितरी आनी मागीर ते कोर्टान वयता आनी एनालमेंट करता मॅरेजीचो, आनी ती मागीर एप्लिकेशन स्टेट रजिस्टर करून तेचे मागीर आमी ती मॅरेज जी आसा ती कॅन्सील करूंक शकता, म्हणजे कॅन्सील करता. सो ताका आमी डिवोर्स म्हणटा. सो ह्यो आतां वाडल्या केसीस वाडपाक लागल्या, खूब केसीस जाता आनी मॅरेजीस नॉर्मली 6 म्हयन्यांनी डिवोर्स म्हाका 1 वर्सान 2 वर्सान इतलें फास्ट जाता. सो एज अ पॉलिसी आमचे स्टेट रजिस्टर आनी बाकीचे आमचे जे रजिस्टर आसा ते बसून वी थॉट दॅट वी शूड बी मेड कंपल्सरी ऑफ प्री कावन्सिलींग बिफोर मॅरेज टू मेक देम अवेअर टू गो सिग्नेचर कसली करूं. सो दॅट कोर्स विथ द हेल्प ऑफ जिपा वी आर स्टार्टिंग. आनी बाकीच्या इन्स्टिट्युशनान कोणें केलें सपोज म्हणजे रिलिजियस इन्स्टिट्यूट आसा आनी कितें आसा दे वील ऑल्सो बी वेलकम इन अवर सिस्टम. आमी कोणाक आमीच करतले अशें ना, बट ऑल रिलिजियस इन्स्टिट्यूट्स हू वील बी सर्टिफायड इन अ सर्टन परफॉर्मन्स and they will be also trained to do this course. Do you have any breakup of these divorce cases? I don't have the exact number of cases of divorces per month, but the scenario is की पयलीं जायनाशिल्लें आतां चड जावपाक लागलें. म्हणजे ओल्डन डेज मेबी 10 years down the line, 14 years down, 15 years down the line अशें इतलें जायनाशिल्लें, but now the cases are increasing. So this is a decision, collective decision which is taken.
आनी कितें आसा पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन तुमचे सगळे डिपार्टमेंट ना पेपरलेस कितें जाता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान पेपरलेस करपाक मातसो टायम लागतलो वी आर ऑल्सो वर्किंग इन दॅट डायरेक्शन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कितें जाता फायल जी आसता जी टेंडराची फायली वॉल्युमनस आसता सो वी आर वर्किंग ऑन अ सोल्युशन ताका टायम लागतलो वेरेज DNRA पब्लीक कॉन्ट्रॅक्टान डिपार्टमेंट ऑफ रिन्युएबल एनर्जी ऑल्सो आसना आनी तशेंच एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान एक्चुअली डिपार्टमेंटान आसना पूण ते एनवायरमेंटल डिपार्टमेंटाचे अंडर बॉडी आसता जशें CRZ गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड SCI SCCC तांकां आमी ऑटोनॉमस बॉडी डायरेक्टरान ऑलरेडी सांगलां की तुमी जाता तितलो पेपरलेस करपाक जाय म्हणून दॅट इज ऑटोनॉमस बॉडी डिपार्टमेंट इज नॉट पूण आमचे जे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आसा ताका पेपरलेस करपाचो आमी पयलो सुवात घेतलो आसा Most of the बांगीनी जे रिटेनिंग वॉल बांधले तिथे किती झालं त्याची बांगीनी बरोबर वांयगिणीपूर हांवें स्टेटमेंट दिल्लो की डायरेक्टर एनवायरमेंटूय आसा दॅट वी वील एग्जामीन द सेम आनी तेजे स्टडी चालू आसा सो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दिला आनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दिवन तेजो फायनल म्हाका दिसता CRZाक नंबर सेक्रेटरी एक इन्स्पेक्शन दवरून ज्यो गोश्टी करपाक जाय त्यो करतले बट आय कॅन एश्युअर द पीपल ऑफ कोणें रॉंग जर केल्लें आसा दॅट रॉंग कॅनॉट बी मेड करेक्ट इफ इट इज रॉंग एंड इफ इट इज प्रूव्ड टू बी रॉंग एक्शन विल बी टेकन अगेन्स्ट इट देयर इज नो डावट अबाउट इट देयर इज 100% तशी कांय डावटूच ना सो बट इश्यू कितें आसा की लेट मी गो इनटू द एंटायर डिटेल्स आनी लेट अस स्टडी द एंटायर सिस्टम बिफोर मेकिंग एनी स्टेटमेंट अशें म्हणून सांगलें आय थिंक बाय नेक्स्ट वीक we will be able to gather all information, whether it is legal, whether it is right, whether it has gone as per the म्हणजे करपाक परमिशन दिलें तशी परमिशन गेल्लें कितें पयलीं वॉल आशिल्ली वॉल नाशिल्ली न्यू वॉल सगळे डिटेल जे आसा वील लेट इट कम ऑफिशियली बिफोर डुईंग एनी स्टेटमेंट झाले की तिथे रिपेअर वर्क म्हणून घेतलेले आणि ते साईडीन रिटेनिंग वॉल बांधलं तेच म्हणटा न्ही सो ह्यो गोश्टी आसा ह्यो डिटेल ऑफ हँड म्हाजे सगळे कितें ह्यो गोश्टी 2017 जाल्यो 2015 14 जाल्यो सो ह्यो गोश्टी ज्यो आसा ताका फायलीचेर ऑफिशियली हाडपाक जाय आय वूड ऑफिशियल नोट टू डू द एंटायर इन्स्पेक्शन एंड ब्रिंग ऑन फायल सो बिफोर टेकिंग एनी स्टेटमेंट आनी कितें करची पयली लेट देम मेन बिकॉज देर आर कॉन्ट्रडिक्टिंग रिपोर्ट्स थोडे म्हणटा की आतां बांदले थोडे म्हणटा की पयलींची आशिल्ली सो ह्यो गोश्टी ऑन फायल येवपाक जाय ऑन फायल आम्ही ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन डायरेक्टर ऑफ एनवायरमेंट दिल्ले आसा ही वील ब्रिंग ऑन फायल एंड हांवें स्टेटमेंट ऑलरेडी केला न्ही इफ इट इज रॉंग इट हॅज टू बी ब्रोकन देयर नो डावट अबाउट इट सो बट हे केन्ना आतां कॉमन मॅन आसा जर आयज बांदून दिल्यार फाल्यां येता तुमी मोडून उडयता तुमकांच वय लागता आमी अशें तुमकां दिसता आसतलें ह्यो गोश्टी हितूनय पूण तुमी कितें पूण आतां इतले दीस लागता तुमकां दिसता कितें जाता पळय फाल्यां तोंडान म्हणपाक कॅमेरा हाडून फुडल्यान दवरलो आनी इंटरव्यू दिलो म्हणजे वेरी सिंपल पूण तो इंटरव्यू दिता तेन्ना तेजे फाल्यां स्टेटमेंट कशें रिएक्ट जातलें आनी कितें जातलें तेजे 10 विचार करूंक पडटा येवन तेगेलो आनी स्टेटमेंट दिलो असो कोण दितालो स्टेटमेंट ताका विचार केन्ना हांव दिवंक शकना तुवें कितलो प्रेशर घातलो म्हणून जो इशू आसा इट हॅज टू बी पूट इन टू सिस्टम आनी इट हॅज टू कम ऑन फायल आनी फाल्यां जर आमी मोडली कितें सांगता मोडली आनी इफ दे गो टू कोर्ट एंड प्रूव that their wall was right and all documents they produced. माहिती त्याचे कोण फाईल करतो कोणाचे बोर्ड म्हणून सांगना तुझे आता म्हटलं ना कोणाचे बोर्ड म्हणून सांगना कोणाचे आशिल्ले आता फाल्यां म्हणपाचें म्हणटा लोकल तुमी आतां समज कॉमन मॅन आसत फाल्यां कोणें करीत तेजे हांवें स्टडी तुमी कित्याक करना म्हणटा पयले पूण तेंच्यांनी स्टडी करूंक जाय सगळ्याचे नाजाल्यार तेजे पयले म्हणून उडयता अशें तुका दिसता तूं म्हाका एक सिंगल केस हाडून दिली हे मिस्टेक म्हणून आय विल गिव द एंटायर स्टडी No, it is CRZ सायक्लोनाचे it is a CRZ violation. If it is a violation, असा violation it will be taken care of. It will go to its logical conclusion, just as CRZ acts in any other case. But for that, a detailed study report, I am going to personal note to give me to the director of environment to give me the entire details of the particular case. And if it is wrong, director of environment will see that it comes to a logical conclusion. Okay, there have been requests from people, any relief for 1 month in as far as in lights and all, because it's like COVID or cyclone आणि लोकांक त्रास जाता तुमच्या हितून डिपार्टमेंटान कितें आहा अरे हांवें सांगलें न्ही आज आमच्या CRZ डिपार्टमेंटान आमचे राखणकर भाव जे आशिल्ले
तांकां आमी रिलीफ दिलो न्ही जे गिल Power bill. जे हें आशिल्ले I'm talking about power bill, sir. I'm talking about power bill. electricity. पावर बिल सपोज ते कंज्यूम करना Consumer. पावर बिल जे कंज्यूम करना जाल्यार ताका बिलूच येवचें ना न्ही जर लोकांक सामान्य लोकांक जे आमचे डॉमेस्टीक घरा कडेन ते जर कंज्यूमच करना जाल्यार बिल कशी येतली आनी आमी एक्स्ट्रा ताका कांय चार्ज करना ते कंज्यूम करता ताका मिटर रेट कितें म्हाका 20 रुपया 10 रुपया आसा आनी बाकीचे कितें चार्जीस 10 रुपया आसा ते 10 रुपयान 20 रुपया लास्ट टायम आमी सुट्टा म्हणल्यार तेजे व्हडलो ही वगैरे कितें जालो तेजेर आमी स्टेटमेंट हांव करचो ना So OTS जी आमी केल्ली तुमी केल्ली ती स्टार्ट तेजे फूल सेटलमेंट जाले 31st म्हाका दिसता हो म्हयनो ना जून 6 months फ्रॉम जून जाता सो एंटायर डिटेल्स यू गेट ओनली आफ्टर द क्लोज द स्कीम क्लोज जाली पूण तेणे थोड्यांनी 6 म्हयने डिस्टर्ब घेतले थोडे 5 घेतले 4 म्हयने घेतले थोडे सो ह्यो गोश्टी ज्यो आसा वी वील कम टू तितून कितें आसा खुबश्यो ज्यो म्हाका दिसता पावर कंज्युमर जे कोर्टान आशिल्ले तांकां आमी दिवंक ना तेंच्यो केसी तेणे OTS टायमार अप्लाय केल्ले आसा सो ह्यो हॅज टू बी टेकन डिसिजन हॅज टू बी गिवन सो एंटायर थिंग वील बी नो ओनली आफ्टर जून 31st कित्याक हे क्लोज जातकीर आमकां कळटलें सायक्लोनाचो लॉस सारको असेसमेंट जालो आतां ना फायनल अजुनूय आमचे पळय आज एक्चुली 31st म्हणल्यार आमी सी आसा तेका स्टेटमेंट करून पूण आमी 31st पयलीं एंटायर डॅमेजीस एसेटेड करून कंप्लीट करपाचो प्रयत्न केलो वी हॅव गिवन एवरीबडी कनेक्शन सगळ्यांक कनेक्शन दिलां पूण अजुनूय आमचे जे पावस सायक्लोन म्हणटालो पळय अजुनूय पावस पडटा एक सारी IMD म्हणटा की पावस 4-5 तारखेक चालू जातलो आनी ह्या सायडीन डेली पावस पडटा काल आनी कितलोच पावस पडटा सो इट इज बिकमिंग व्हेरी डिफिकल्ट टू इरेक्ट दोज पोल्स अगेन टू पुट इन द सिस्टम बट समाव चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आमचे SC आमचे सगळे काम करता आनी खंय आमी टेम्पररी लायट सगळ्याक दिल्ले आसा पूण परमनंट आतां थोडे कंप्लेन करता आमचे वयता आनी येता म्हणून वयता कित्याक जे 33 kVA लायन जे टेम्पररी रिस्टोर केल्ल्यो 11 kVA लायन वा 80 लायन रिस्टोर केल्ल्यो त्यो आतां पोल उबे करून तितून परमनंट रिस्टोर करता सो म्हाका दिसता इट टेक अनदर 4-5 days मिनिमम टू पुट इन टू 100% सिस्टम ऑफ द पोल बी म्हणलेले हजारांनी पोल म्हणले हजार मोर दॅन 1000 पोल्स हॅव ब्रोकन ऑफ 7.5 आनी कित्याक पोल जो एक सिमेंटाचो पोल करपाक इट टेक्स 45 days क्युरिंग करून सारको पोल म्हणजे कास्टिंग बास्टिंग करून क्युरिंग करून तो 45 days लागता इतले पोल आमचे नाशिल्ले वयल्यान आमी थोडे पोल आतां आमी भायल्यान बी हाडले इतले कल्पन करून दवरताले इतले अशें जायनासले आमचे स्टॉक इतलो आसूंक शकना सो वी आर ट्रायंग टू मॅनेज वीथ वॉट द पोल आतां 7.5 मिटराचे पोल आमकां शॉर्ट करपाक लागला सो वी आर ब्रिंगींग फ्रॉम सम आउटसायड गोवा ह्यो गोश्टी ज्यो आसा वी वील ट्राय टू पूट इन टू सिस्टम आनी बाय आतां 3-4 दीस म्हणल्यार आमकां टोटल जे मळलेले आसा तो एंटायर रिपोर्ट मेळटलो एंटायर कितें तुवें पयलो बानस्तरी आमी डिपार्टमेंटली विथ द हेल्प ऑफ आमचे कॉन्ट्रॅक्टर वी हॅव इरेक्टेड दॅट पोल वीच इज टावर येदो व्हडलो टावर पडलेलो नॉर्मली इट टेक्स सो मच टायम टू इरेक्ट एंड वी आर हॅपी दॅट माय पीपल आर वर्किंग डिपार्टमेंटली वी हॅव डन दीस टावर अशे 6 टावर पडलेले सो इट विल टेक सम टायम इट इज इजी जावना वी हॅव बीन रिस्टोरिंग दीस थिंग पॉलिटिशियन त्रास करता तुमकां काम करता पळय पण आमकां त्रास कित्याक हेजेर पण तुमचंच ऑफिसर सुप्रिटेंडंट म्हणलं की तुमच्याच ऑफिसर स्टेटमेंट काडटा की पॉलिटिकल पार्टीज फोन करता आनी आपल्याक त्रास करता तुमकां काम करूंक दिना ते ना पॉलिटिकल पार्टी अशी न्ही शी थोड्यांक कितें जाता जेन्ना पावर आसना इवन म्हाकाय त्रास जाता पावर मेळना म्हाकाय त्रास जाता सो आमी कोण तरी फोन करता आमी पळय करपाक जाय हांव करतो सो पावर जो एकट्याक रिस्टोर करूंक शकना आनी पयलीं रिस्टोर जावपाक जाय तेन्ना पावर रिस्टोर त्रास कोणाक करना वी वील वर्क टुगेदर थँक्यू आनी कितें जाता हेका I just wanted one clarification. This coming back to pre-marriage counseling. Most of the marriages which fail here in Goa are due to clash between in-laws, daughter-in-law, mother-in-law, or cruelty. Pre-marriage counseling तुम्ही करू शकता. शी So after marriage these things happen most of the time. what you are saying is there, but I think after will give you a clear figure, which is interesting when ultimately marriage जाता, ही marriage जाता ती तेन्ना लोक divorce करपाक कोर्टान वयता, फॅमिली कोर्टान वयता, After marriage. After marriage, so we are doing after first signature, before going for second signature, a pre-counseling, so that they will be told what is the responsibilities of husband and wife, what is responsibility of your parents, and हे सगळी गोष्टी कवर जातल्यो. So I think Mr. Apte will tell you a little more about it. Mostly clash happens in-laws. Clash happens everywhere.
Basically, it is fundamentally the concept of understanding what would be the concept of others. So what we are trying to do over here is, before the marriage is getting solemnized, both the bride and the groom also would be told as to how to improve upon themselves, making them understand to their in-laws, making them understand what are the features of that particular family in which the bride is doing. So all these things will be also told to them, and to develop them to live in a society, in a community. So that improvisation within the family is on, and then getting it more further is what is pre-counseling would be all about. So basically what we are going to see is this dissolutions are happening within very less time, as sir was also mentioning, within 2 months, 3 months, 1 year, 2 years also. So that there is something that we thought that and the director sir also that we need to do some social responsibility by which we can do some social upliftment with regard to this particular aspect. So this is pre-counseling before the marriage itself. So that once the marriage is solemnized, then they are there permanently in their families. So misunderstandings will be taken off prior to getting married. Initiative. Thank you.